Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum qalu laisa hadha an hadha nas'aluka qala fa Yusufu nabiyullah bin Nabiillah bin Khalilillah qalu laisa an hadha nas'aluka qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islam idza faquhu. Qala al-Imam an-Nawawi ma'adinul arab ay usuluha wa faquhu bidammil ghaf ay saru alimina bil ahkami syar'iyyati al-fiqhiyyah. Yurwa an Abi Hurairah radhiyallahu an sa'ala sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah man akramun nas an-nabi qal atqahum akramun nas huwa atqahum man atqan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi inna akramakum indallahi atqakum. Habib Umar qal inna akramakum indallahi atqakum huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atqana Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling ahli bertakwanya dari kita adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Qalu laisa an hadza nas'aluka, la ya Rasulullah, ma nas'al an hadza, ma nas'al anit taqwa, kulluna na'rif atqan nas anta ya Rasulullah, laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa Yusuf Nabiyullah Yusuf hada akramun nas, limadha? Nabiyullah Yusuf nabi wa abuhu man huwa abuhu? Nabiullah Ishaq. Abu Nabiullah Yusuf nabi. Wa abul Ishaq man abul Ishaq? Nabiullah Yaqub. Yaqub bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq ya. Kalau orang paling mulia kata Nabi, ya Nabi Yusuf, abahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Qalu laisa an hadza nas'aluka, la nas'al an hadza ya Rasulullah, nahnu na'rif man huwa Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, la nas'al hadza. Fahima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min kalami sahabah. Akhirnya faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ucapan sahabat. Langsung Nabi berkata apa? Fa'an ma'adinil arabi tas'aluni. Ma'adin ay usul. Fa'an usulil arab tas'aluni. Kalian tanya kepadaku tentang asal usul daripada orang Arab. Madza qala Nabi sallam? Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Ahsanun nas wa afdalun nas fil jahiliyah haula afdalun nas fil Islam. Afdalun nas wa ahsanun nas fil jahiliyah huwa afdalun nas wa ahsanuhum fil Islam. Lakin bil qayyid fihi qayyid. Suf qala Rasulullah sallam, madza qayyada Rasulullah sallam idza faquhu haula ahsanun nas wa afdalun nas idza faquhu ay saru alimina bil ahkami syar'iyyah. Haula yakunul fudala wa yakunu ahsanan nas
idza alimu al-ahkama syar'iyyah al-fiqhiyah. Amma idza haula lam ya'lamu ahkama syar'iyyah la yakunu ahsanan nas wa la yakunu afdhalan nas. Yakunu afdhalun nas wa yakunu ahsanun nas idza faqhu ay idza alimu bil ahkami syar'iyyah ay bil ulumil fikih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun al anbiya thumma al ulama thumma syuhada. Adzinallahu subhanahu wa ta'ala li agwamin liyu'tus syafa'a yaumal qiyamah. Asy-syafa'ah laisat khassa bil anbiya au bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu tidaklah khusus untuk nabi atau rasul sallallahu alaihi wasallam. La manintama ilal rasul bil ulum, siapa orang yang memiliki hubungan dengan Rasul dengan ilmu, haula indahum syafa'a yaumal qiyamah. Mereka punya syafaat hari kiamat. Manhum fi muqaddimatihim al-anbiya. Sahibu syafa'a yaumal qiyamah al-awwal al-anbiya. Khususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Likulli nabi. Minan Nabi Adam ila Rasul SAW lahum da'wa mustajabah. Wa kullul anbiya qad istakmala du'aahum fid dunya. Semua para nabi telah menggunakan doanya di dunia. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabba'a du'aahu fil akhirah linajati ummatihi. Kecuali Nabi, doanya disembunyikan di akhirat untuk keselamatan siapa? Kita umatnya nanti. Atsani al-ulama. Atsani al-ulama. Martabah ba'dan nubuwah huwal ulama. Hiyal ulama. Martabah ba'dan nubuwah hiyal ulama. Al-ulama indahum syafa'a yaumal qiyamah. Akid, pasti. Al-ulama la yu'ti syafa'a illa ala talamidatihim awalan. Ulama itu pasti nggak akan memberi syafaat kecuali kepada siapa? Ya pasti muridnya yang dekat kepada mereka. Kama anal anbiya yusyaffi' li ummatihi khassah, sebagaimana para nabi memberikan syafaat kepada umatnya khusus. Tidak bisa memberikan syafaat kepada umat yang lain. Wa kadzalikal ulama wa kadzalika syuyukhuna. Akid haula yu'ti syafa'a litalamidatihi awalan. Pasti mereka akan memberikan syafaat kepada murid-muridnya terlebih dahulu. Tsumma syuhada. Waraqmu tsalis, nomor 3, waraqmu tsalis martabatus syuhada. Man mata fi qitalil kufar. Haula asyuhada martabatuhum ba'da martabatil ulama. Qala al-Imam Ghazali rahimahullah ba'da iradi hadal hadis, fa'adhim bimartabatin hiya talin nubuwata wa fawqa syahadati ma'a ma warada fi fadli syahada intaha. Syuf, a'dhim bimartabatin hiya talin nubuwah. Syuf, a'dhamul martabah ba'dan nubuwah, a'dhamul martabah ba'da martabatin nubuwah wa fawqa martabati syuhada hiya martabatul ulama. Martabah ba'dan nabi ba'dan nubuwah wa fawqa syuhada. Nahnu na'rif fadailu syuhada ma'ama a'addahu Allahu minal jannah. Allah sudah menyiapkan bagi mereka surga. Wa a'tahu Allah subhanahu wa ta'ala minal fuyudat wal karamat. Allah berikan pahala yang besar dan kemuliaan li syuhada bagi orang yang mati syahid. Wa hadhil fadhail kulluha li syuhada duna
fadhailil ulama. Itu fadhail yang Allah berikan kepada syuhada masih di bawah daripada fadilah yang diberikan oleh Allah kepada ulama. Syuf, lihat, syuf. Martabatul ulama. Qultu wa fi dzalika dalilun ala annal ulama al-amilin afdalu indallahi minasyuhada alladzina qutilu fi sabili nasriddin. Qultu, Habib Zain bin Sumit, hadzal hadis yadullu ala annal ulama afdalu indallahi minasyuhada walakin huna laisa mujarradul ulama faqat, la lakin al ulama al amilin, laisa mujarradil ulama, laisa mujarradil ilm faqat, bal al ilm ma'al amal, al ilm makrunun bil amal. Al ulama fauqa syuhada, darajatul ulama fauqa syuhada, al ulama al amilin. Darajatuhum fauqa syuhada alladzina qutilu fi sabili nasriddin. Haula asyuhada qutilu fi sabili nasriddin, laisa li ajlil mal, bukan karena harta mereka dibunuh, walaisu li ajlil manasib, bukan karena kedudukan atau pangkat, bal li ajli nusratiddin, tapi mereka dibunuh limadha li ajli nusratiddin, karena membantu agama. Qala al-Imam Hasan al-Basri, al-Imam Hasan Basri hada ulama alimun jalilun fi zamani, alim jalil fi zamani. Hatta qala al-Imam Ghazali, al-Imam Ghazali, kalamul Imam Hasan al-Basri yushbih bi kalamil anbiya. Ucapan yang keluar dari mulut Imam Hasan Basri ini serupa dengan ucapannya para nabi. Limadha? Li'anna fihi al-hikamu kathira, karena yang keluar dari lisannya hikmah-hikmah yang banyak dari al-Imam Hasan al-Basri. Wa aqrabuhum hadiyan minas sahabah, aqrabut tabi'in ila sahabah. Limadha? Li'anna al-Imam Hasan al-Basri tilmid lil Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Hasan Basri tilmid lil Imam Ali bin Abi Thalib. Qala al-Imam Hasan Basri, addabani Ali fa ahsana ta'dibi. Hadza musalsal al-kalam. Al-kalam musalsal. Addabani Ali fa ahsana ta'dibi. Tsumma qala al-Imam Ali bin Abi Thalib, addabani Nabi fa ahsana ta'dibi. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Imam Hasan Basri, telah mengajari aku adab Imam Ali bin Abi Thalib sebaik-baiknya adab. Kemudian Imam Ali mengatakan, telah mengajariku adab Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya adab. Kemudian Nabi berkata apa? Addabani Rabbi, yang mengajariku adab langsung kata Nabi siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Idza kana Allahu subhanahu wa ta'ala mualliman, jika Allah subhanahu wa ta'ala menjadi muallim, pembimbing, fasara akhlaquhu hasana mahmudah, maka pasti akhlaknya Nabi itu baik dan terpuji. Qala al-Imam Hasan al-Basri, yuzanu midadul ulama bidami syuhada. Al-midad al-hibir, mangsi, tinta. Yuzanu, ditimbang. Yuzanu midadil ulama bidami syuhada. Mathalan, ala janbil aiman midadul ulama, wa ala janbil aisar damu syuhada. Idza wudi'a fil mizan, soroh midadul ulama arjah wa athqalah min dami syuhada. Kalau ditaruh di timbangan, maka tinta daripada ulama lebih berat ditimbang daripada darahnya orang-orang mati syahid, walaupun sebenarnya sama-sama 1 liter misalnya. Asyuhada
yujahid fi sabilillah bidami. Orang-orang yang mati syahid, mereka itu berjihad di jalan Allah menggunakan apa? Darahnya. Ammal ulama yujahid fi dinillah bimada? Bihabrih wa bitalamidhatih. Adapun ulama mereka jihad di jalan Allah dengan apa? Karangan-karangan kitabnya, dengan tintanya, dan juga dengan apa? Bitalamidhatihi, dengan murid-muridnya yang keluar menyebar kemana-mana, yansyuru dinallahi azza wajal, yang menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fasara midadul ulama ahsan wa afdal wa arjah indallah min dami syuhada. Wa qala Ibn Mas'ud, alaikum bil ilmi qabla ayurfa. Alaikum bil ilmi ay ilzamil ilm qabla ayurfa. Ay utlubil ilma. Utlubil ilma. Qabla ayurfa ay al ilmu. Ta'allum huna. Ta'allam sawa fi hadal ma'had. Belajar benar di pondok ini. Khud al-ulum min afwahi asatidatikum, ambil itu ilmu-ilmu dari mulut-mulut guru-guru kalian. Khud ulumahum. Limada? Lianna ulumahum musalsalatun ila syuyukhihim. Wa syuyukhum musalsalatun ulumuhum ila syuyukhim. Ila Rasulillahi sallallahu alaihi. Karena ilmu ustadz-ustadz yang ada di sini pasti bersambung dengan sahibul ma'had, guru kita. Siapa? Abu Yaqihat. Siapa? Mas Zayadi. Beliau mengambil dari siapa? Gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya lagi. Sampai kepada Sayyidul Ulama. Man Sayyidul Ulama? Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Bimada yurfa'ul ilim wa raf'uhu mauturuwatihi. Al-ilim yurfa' bimauti sahibihi. Muskama al-kitabah, itu bukan seperti kitabah. Muskama al-kitabah, idza nurid an-namsahaha labudda bil mimha. Seperti tulisan. Kalau kita ingin menghapus, perlu apa? Mimha itu? Atau mimha atau mimsa apa? Penghapus. Bukan seperti ini. Laisa kama hadza, bukan seperti ini. Walakin yurfa'ul ilmu bimauti sahibihi, dengan matinya siapa? Pemilik ilmu. Li'annal ulum fis sudur, karena ilmu itu ada di dalam hati. La yumkin ayyumha, enggak mungkin dihapus. Bal yumituhullahu subhanahu wa ta'ala, tapi Allah mematikan daripada orangnya. Yaumun minal ayyam ja'a rajulun ilal Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad sahibur ratib. Ja'a rajulun. Thumma qala Habib Abdul Haddad, irfa rijlak. Ada tamu datang. Kata Abdul Haddad, angkat kakimu. Thumma akhadha at-turab min rijlih. Diambil itu debu dari kakinya. Thumma qala al-Imam Haddad lahu, hayatuka fid dunya bagi kap ayam, hidupmu di dunia tinggal beberapa hari. Ad-dhaif yas'alu, si tamu bertanya kepada Imam Haddad, hadza ilm awil kasyaf ya Habib, ini ilmu atau kasyaf Habib? La, hadzal ilm. Hadzal ilm, kata Imam Haddad, ada ilmunya, kata Imam Haddad. Qabla wafatihi, sebelum meninggalnya itu Imam Haddad qal fi sadri thamaniyata asyara ilman la ya'khudhu ahadun. Di dalam hatiku ini masih ada 18 ilmu, tidak ada seorang pun yang masih mengambil dan mempelajarinya, katanya. Lihat, Suf. Hatta qala Imam Haddad la yatahammal ala magami hadza illa al-mahdi akhir zaman. Au kama qala. Tidak ada yang kuat untuk mengemban pangkat kewalianku kecuali Imam Mahdi di akhir zaman, kata Habib Abdul Haddad. Fawalladhi nafsi biyadih la yawaddu rijalun qutilu fi sabilillahi syuhada
ayyab athahumullahu ulama lima yarawna min karamatihim dzakarahu fil ihya. So, hatta syuhada, asyuhada alladzina a'lau dinallah subhanahu wa ta'ala ma hammuhum qutilu fi sabilillah thumma bu'ithu thumma yab'athahumullahu ulama. Keinginan mereka setelah mereka itu dibunuh di medan peperangan, Allah bangkitkan nanti dalam keadaan seperti ulama. Loh, orang yang mati syahid, asyuhada yuriduna ayyakuna ulama. Orang mati syahid loh, kepingin menjadi ulama ketika dibangkitkan di akhirat. Lima yarawna martabatal ulama, karena mereka melihat keagungan daripada derajat ulama. Al-faslu tsalits fi ma warada min kalami salaf wal khalaf fi fadlil ilmi wa ahli. Wasalna fasla tsalits. Fil fasli tsalits Al-Habib Zain huna dzakara kalam as-salaf wal khalaf. As-salaf huwa man asya fi quruni tsalat al-awwal. Orang yang hidup di kurun ketiga. Ya, Nabi, sahabat, kemudian siapa? Tabi'in. Walakin inda sada Bani Alawi ta'rifu salaf huwa man asya qoblana. Tapi dalam sadah Bani Alawi, salaf itu pengertiannya man asya qoblana, orang yang hidup sebelum kita. Enggak harus lama. La yajib ayyakuna fi zamanil awal, enggak harus zaman pertama. Bal haula asyu qoblana, mereka yang hidup sebelum zaman kita dinamakan salaf. I'lam anna fadlal ilmi la yakhfa ala ahadin. Fadlul ilmi la yakhfa ala ahad. Lau kana rajulun la ya'rifu fadlal ilmi fasara kal armat yunkir daw asyamsi. Orang yang mengingkari daripada keutamaan ilmu seperti kal armat, orang yang sakit mata mengingkari cahaya matahari. Yunkiru daw asyamsi. Kullu wahid ya'rif fadhailal ilm. Kullu wahid ya'rif fadhailal ilm. La yunkiruhu illa ramadi ilal armat. Enggak ada yang mengingkari kecuali orang yang sakit mata. Limadha? Idzil ilmu huwal mukhtassu bil insaniyah. Li'annal ilm yakhtassu bil insan. Al-bahaim laisa lahul ilm. Ma'ahu syahwa. Adapun hewan tidak punya ilmu, yang ada apa? Hanya syahwat. Li'anna laisa lahul aklu. Laisa lahul aklu, enggak ada akal bagi hewan. Alladzi ma'hul aklu ma'hul ilm. Yang punya akal punya ilmu. Limadha? Li'annal akla musaidun ala husulil ilmi. Karena akal ini yang membantu untuk mendapatkan ilmu. Li'anna jami'al khisal siwal ilmi yashtariku fihal insanu wa ghairuhu minal hayawan. Li'anna jami'al awsaf allati yatahalla biha al insan yashtariku biha al hayawan wa ghairuhu. Karena sifat-sifat atau perangai-perangai baik dan buruk yang dimiliki oleh manusia itu bisa dimiliki oleh hewan-hewan juga. Mithil kasyaja'ah, pemberani. Al-insan ba'duhum indahu syaja'ah. Manusia sebagian punya apa? Sifatku kuat. Wal hayawan kadzalik. Mithilis al-asad. Hewan juga pemberani seperti apa? Singa. Bal al-insan yakhaf minal asad. Bahkan manusia takut dengan apa? Singa. Ta'rif. Limadha al-insan yakhafu minal asad. Tahu kenapa manusia itu takut kepada singa? Kenapa? Limadha yukhaful asad. Kenapa ditakuti itu singa?
Bisabab aridhoihi walihiyati, karena punya brewok. Karena punya apa? Brewok. Idza dhahaba aridhohu walihiyatahu fasara khaifan. Kalau misalnya singa itu apa namanya nggak punya brewok sama nggak punya jambang, takut sendiri itu singanya, ya karena punya brewoknya besar. Kasyaja'a wal quwa ba'dul insan indahu quwa hatta yastati'a ayyahmila alfa kilo. Manusia kadang kuat sampai mengangkat 100 kilo kuat, bal khamsmi'a kilo, bahkan 500 kilo kuat. Wa kadzalikal hayawan mithil himar wal baqara wal khel, seperti keledai, sapi, onta kuat. Tutroh fauqahu ton alf kilo gowi hada al bagor wal hison, itu kuda atau sapi taruh 1000 kilo 1 ton kuat juga. Nah, so yastarik bainal insan wal bahaim. Lihat, antara sifat kuat dan berani hewan punya, manusia juga apa? Punya. Wasyafaqah kadzalik. Al insan indahu syafaqah, indahu rahmah, sawaun ala auladihi au ala ikhwanihi au ala tullabihi au ala jirani. Manusia punya sifat lemah lembut baik kepada anaknya, saudaranya, tetangganya, muridnya. Wa kadzalikal hayawan indah syafaqah, mereka ini juga punya apa? Sifat syafaqah, lemah lembut, alaman ala nitaji kepada anak-anaknya, ala auladihi, punya juga mereka. Walakin laisa laha al ilim, al hayawan tidak punya apa? Ilmu. Wabil ilim adharallahu fadla Adam alaihissalam alal malaika wa amarahum bisujudilah. Syuf, al-insan yakunu asyrafal makhluk, menjadi paling afdolnya makhluk, bisa babil ilm alladzi allamahullahu iya, karena sebab ilmu yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mad dalil ala dhalik, apa dalilnya? Ad-dalil ala dhalik sujudul malaikati ala abina Adam. Dalilnya adalah sujudnya malaikat kepada ayah kita siapa? Nabi Adam alaihi salatu. Al malaika mundu khuliq ba'dhum sajadu wa ba'dhum roka'u. Malaikat itu mulai pertama diciptakan ada yang sujud nggak berhenti, ada yang rukuk nggak berhenti, rukuk terus nggak diangkat. Hatta yaumal qiyamah, sampai kiamat, hatta rafa'a ra'sahu minas sujud war rukuk. Ketika kiamat baru diangkat kepalanya dari rukuk was sujud. Wa qala ya Rabb, ya Allah, abadnaka, kami ini menyembah kamu lahdotan, cuma sebentar. Masih ngomong gitu malaikat. Padahal apa? Uluf, 1000-an tahun mereka abadullah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka masih merasa yash'ur bi annahu abadullah subhanahu wa ta'ala lahdotan. Mereka merasa baru menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal insan mahalul khata' wan nisyan. Ahyanan ya'budullah wa ahyanan ya'sillah. Kadang-kadang manusia ini ibadah, kadang-kadang maksiat. Walakin faddalallahu al-insan ala malaika. Tapi Allah memuliakan, mengunggulkan manusia atas malaika. Bisa babil ilim. Bisa babil ilim. A'tahullah Nabi Abina Adam alaihi salatu wassalam. Wa aidan huwal wasila lil wusul ila sa'adatil abadiyah in waqa'al amalu bi muqtadha. Wa kadzalika al ilim huwa wasilatun. Wasila mithil jisir, seperti jembatan itu ilmu, seperti jembatan. Al jisir yusilul insan min nahya ila nahya ukhra. Jembatan itu menyampaikan seseorang dari tempat yang lain ke tempat yang lainnya sini. Wa kadzalika al-ilm yusilul insan ila sa'ada al-abadiyah. Wa kadzalika al-ilm yusilul insan ila sa'ada al-abadiyah. Lakin bisyarat al-ilm makrunun bil amal. Amma idza kana al-ilmul mujarrad,
adapun cuma ilmu saja, walaisa lahul amal, dan tidak ada amal baginya, famauqufun wa mu'allakun, yang gantung dulu, hatta ya'mal bi ilmih, sampai manusia itu mengamalkan dengan ilmunya. Qala Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-Imam khususan lil Imam Ali karramallahu wajhah. Limadha yuqal karramallahu wajhah? Li syai'ain. Al-awwal yuqal annahu lam ya'budil asnam qat, enggak pernah sujud kepada patung sama sekali. Li annahu minas soba yadkhul fil Islam ma'an Nabi, karena mulai dari kecil beliau apa? Masuk Islam. Bi khilafi ghairi, berbeda dengan sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Wa thaniyan yuqal annahu lam yashuf ila sau'atai. Lam yashuf ay lam yandur, tidak melihat. Ada riwayat beliau tidak pernah melihat kemaluannya sama sekali. Lidzalik yuqal karramallahu wajha. Madza qala Imam Ali bin Abi Thalib? Al ilmu khairun minal mal. Al Imam Ali qal li talibi ismu Kumail. Hadza Al Imam Ali qala li talibi, kepada muridnya, ismuhu Kumail. Al ilmu khairun minal mal. Al Imam Ali qala al ilm ahsan wa afdal minal mal. Limadha al ilm afdal wa ahsanu minal mal? Qala Imam Ali al ilmu yahrusuka li annal ilm yahrusul insan yahrusuna minal maksiyah. Masalan nata'allam al fiqih wa na'lam annal khamra haram wa annal qimara haram. Kita ketika belajar fikih tahu khamr itu hukumnya haram, kemudian judi hukumnya haram. Idzan al ilm yahrusuna minal wuqu' fil khamri wal qimar. Jadi ilmu itu menjaga kita daripada apa? Minum khamr dan berjudi. Masalan ida'ul jiran haram wa ida'un nas haram, la siyama ida'us syuyukh wal asatid. Mengganggu tetangga haram, mengganggu manusia haram, apalagi mengganggu daripada guru muallim yang mengajarkan kita. Idzan bihadzal ilm na'rif annal idza hukmahu haram. Najtanibu. Ketika kita tahu, apa yang kita lakukan? Najtanibu. Kita apa? Kita jauhi. Berarti apa? Al ilm yahrusuna. Al ilm yahrusuna. Masalan, mithil misbah, seperti lampu. Mithil misbah, lampu. Idza kana lail mudlima, jika malam gelap sekali, la na'rif aina hufra wa aina at-tariq az-zalil, aina tariq al-lazij wa aina hayawan asiba. Misalnya malam gelap, kita nggak tahu mana jalan yang licin, mana hufroh, mana lobang, mana sibak, nggak tahu. Lakin biwujudil misbah, tapi dengan adanya lampu, ya tanawar atorik. Lampu, ketika ada lampu, ya tanawar atorik, jalan menjadi apa? Terang. Na'rif, hadza hufroh, ini adalah lobang. Najtanibu, kita jalan pinggirnya. Namshi ala janibi, hadza tariq lazij, ini jalan apa? Licin. Namshi janibau, kita jalan sampingnya. Hadza siba, ini ada binatang liar. Nabta'id minhu, kita menjauh darinya. Hadza faidatul ilm kamal misbah yahrusuna. Wa anta tahrusul mal. Amal mal, nahnu nahrusul mal. Nahnu nahrusul mal. Hatta madza nu'amil fil bunuk bitaqatus sahab. Tanda kita menjaga daripada harta sampai kita ke bank ngurusin apa? Bitaqatus sahab. Bitaqatus sahab itu ATM. Adanya ATM, wujudul ATM, bitaqatus sahab itu ATM. Wujudu bitaqatis sahabada li ajli hirasatil mal. Apa faedahnya ATM? Yang jaga uang di mana? Yang jaga uang. Amma fil bait qad yakunu sarik yadkhul fi baitina. Adapun harta itu di rumah kadang-kadang apa? Bisa jadi pencuri masuk rumah ki. Amma idza kanal mal mustauda fi bitaqatis sahab
la ahad ya'khud. Akan tetapi ketika uang itu ada di ATM, nggak ada orang pun yang ngambil. Berarti idzan nahnu nahrusul mal au mal yahrusuna. Kita yang jaga harta atau harta yang jaga kita? Nahnu nahrusul mal. Al ilmu yazku alal infak ay bil infak. Ala ay bil infak. Al ilmu yazku ay yazku itu yanmu, berkembang. Al ilm yazku bil infak. Bit ta'lim, dengan kita mengajarkan ilmu, yatadzakar al masail kullaha. Dengan kita mengajarkan ilmu, kita akan mengingat permasalahan-permasalahan semuanya. Bil ilm ada. Itu dengan apa? Bit ta'lim, dengan diajarkan. Layan kos al ilm bit ta'lim. Ilmu itu tidak berkurang dengan apa? Dengan infak, bil infak. Layan kos al ilm bil infak. Bi khilafil mal tunkisuhun nafaqah. Amal mal ida akhrajna sawaun fi sabilil khair au fi sabili ghairi fayanqus. Adapun harta, baik kita keluarkan di jalannya Allah, jalan yang baik atau jalan manapun, akan berkurang. Bi khilafil ilm, berbeda dengan ilmu. Yazku ayyanmu. Al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Al ilm hakim. Al hakim fil mahkamah. Idza kana laisa lahul ilm la yastati ayyufarriq bainal haq wal batil. Hakim yang di mahkamah itu kalau tidak punya ilmu nggak bisa membedakan bainal haq yang batil, antara yang benar dan yang sah. Bimada al hakim yufarriq bainal haq wal batil. Dengan apa hakim itu membedakan antara hak dan batil? Bil ilm, dengan ilmu. Wal mahkuman, wal mahkum huwal mal. Yang dihukumi siapa, yang divonis? Al-mal. Kullu wahid ya'ti ila mahkamah li ajlil waratha, li ajlil amwal, li ajlil aradi. Orang itu datang ke mahkamah urusan warisan, urusan tanah, urusan uang. Idzan al-malu mahkumun alaih. Harta itu yang dihukumi. Al-hakim huwal ilm. Al-ilmu yuksibul alima at-ta'ata fi hayatihi wa jamilal uhdutsati ba'da mautihi. Sahibul ilm yaj'aluhu at-ta'ah fi hayatihi. Sahibul ilm fi hayatihi ya'tamiru bi amrillahi azza wa jal wa bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya ilmu itu akan mengikuti perintahnya Allah dan perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza faidatul ilm fil haya. Ini faedah orang punya ilmu ketika hidup. Wal uhdutsa al khairiyah ba'da mautih. Wal ba'dal maut madza? Amma ba'dal maut al uhdutsa al khairiyah. Al ismu yudkar ismuhu wa tudkar mahasinu. Kalaupun dia sudah meninggal, namanya selalu disebut al fulan allama. Imam Syafi'i Qad mata zaidan an alfisana. Imam Syafi'i sudah 1000 tahun lebih meninggal. Walakin hatal an yudhkar ismu. Tapi sampai sekarang disebutkan namanya. Wa tudhkar hasanatu, dan disebutkan juga kebaikannya. Wa yudhkar akhlaku, disebutkan juga akhlaknya. Sawa'un kana hayyan wa mayitan yahya sahibul ilm. Orang yang punya ilmu itu hidup dan matinya sama, mereka tetap hidup, disebut di lisan-lisannya orang-orang. Wa mahabbatul ilmi dinun yudanu biha. Mahabbatul ilm hada fardun nadinu bil ilm. Nahan hada nadinu bimada bil ilm. Kita ini beragama dengan apa? Dengan ilmu. Bila ilmin la na'rifu sholat. Tanpa ilmu kita nggak tahu yang namanya apa? Sholat. Wabila ilmin la ya'rif birrul walidain. Dengan tanpa ilmu kita nggak tahu yang namanya berbakti kepada dua orang tua. Wabila ilmin la na'rif mahabbatas syuyukh wa birrahuma. Tanpa ilmu kita nggak tahu apa yang namanya cinta kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita, dan apa yang namanya berbakti kepada mereka. Kulluhu bil ilm, semuanya dengan apa? Dengan ilmu. Wa manfaatul mali tazulu bizawalih. Manfaatul mal tazulu bizawali. Mathalan, indana fulus 500 million. Misal kita punya uang 500 juta.
Nashtari bihi sayyaratan. Kita beli mobil harganya 5 juta. Thumma suriqat, kemudian dicuri mobil kita. Ainal mal, mana harta sekarang? Doat ma'as sayyarah. Mana uang tadi? Yo hilang bersama apa? Hilang bersama mobil. Manfaatul mal tazulu bizawali. Ammal ilim mata khuzanul amwal wahum ahya. Amma sahibul ilim indama mata sahibul amwal sahibul ilim ahya. Adapun pemilik harta ketika mereka mati ya ikut mati bersama hartanya. Amma sahibul ilim bainahum mauta ashabul ilim ahya. Adapun orang yang punya ilmu dikala orang semuanya mati dia masih tetap apa? Hidup. Hayatuhum mudzakaratu ismihim. Hidupnya mereka itu dengan disebut namanya. Hattal ad nadkur ismal Imam Ghazali. Sampai sekarang kita menyebut nama Al-Imam Ghazali. Nadkur ismal Habib Abdul Haddad. Sampai sekarang kita menyebut nama Al-Habib Abdul Haddad. Al-Isim Al-Imam Abdul Qadir Jailani. Ismu Syekhina, kita sebut daripada nama guru kita. Hadza yadullu ala hayati sahibil ilim. Ini menunjukkan atas hidupnya orang yang punya ilmu. Wal ulama baquna ma baqiyad dahru. Al ulama baqun maknahu yahya walam yataghayyar bitaghayyuri zaman. Walaupun zaman ini berubah, tetap ulama masih tetap ada. A'yanuhum mafquda wa amsaluhum fil qulubi mawjuda. Ulama ada a'yanuhum, ainnya mereka, zatnya mereka memang mafquda. Guru kita mafquda sudah meninggal. Walakin amsaluhum fil qulubi mawjuda. Apa yang mereka tinggalkan masih ada di mana? Dalam hati. Ajsamuhum mafquda. Jasadnya mereka mafquda, meninggal mereka. Walakin uluhumuhum fi qulubina. Ilmunya mereka sudah di mana? Di hati mereka. Akhlaquhum fi qulubina. Akhlaknya mereka di mana? Di hati kita. Syuf hadzal ulama. Bainamal insan matu sahibul ilm ahya inda rabbihim. Di saat mereka semuanya mati, orang-orang yang punya ilmu yang tetap masih hidup. Syuf. Lidzalik ijtahid fi tahsil ilm wa ta'limihi. Walidzalik ijtahid, berusahalah fi tahsil ilm, dalam mendapatkan ilmu, wa ta'limihi, dan mengajarkan daripada ilmu. Al-Imam Abu Hanifah fi ayyi waqtin wa fi ayyi halin yahmil kitab ma'hu. Beliau selalu bawa kitab. Wa yahmil al-qalam, dan ada pena itu Abu Hanifah. Su'ila limadza ya imam tahmil kitab wal qalam wa anta tahfad kulluha. Wahai imam, kenapa engkau ini kalau jalan-jalan bawa buku, bawa kitab, bawa bolpen, padahal anda ini sudah hafal semuanya. Madza qala al-imam Abu Hanifah? Apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah? Uridu an adkhul fi haditsin nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Aku ingin masuk dalam hadisnya Nabi, mencari ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat, hatta amutu ala talabil ilm, sampai aku mati dalam keadaan mencari ilmu. Syuf, Al-Imam Abu Hanifah yurid ayyamuta ala talabil ilm, sampai kepingin mati dalam keadaan mencari ilmu. Lidzalik i'malil ilm, amalkan ilmu. Wajtahid fi nashrih, berusaha dalam menyebarkannya. Wala tansa tu'adzim syaikhakum, jangan lupa hormati, agungkan guru-guru kalian. Li'anna ta'dhimahu li'anna fi ta'dhimihi wujuda barakatil ilm, karena dengan mengagungkan mereka ada barokah daripada ilmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi bisirril Fatihah.